to Pastor James. Ada ya? Pastor James Kamiso, welcome to Rehoboth. And also Ibu Ayin. Shalom, Bu. Hi, Shalom. Are you ready, Ibu Ayin? Ya, Bu. Yes. Yeah. Hello, Pastor James. Unmute. Please unmute. Unmute your mic. Unmute your mic, please. Yes. Okay. Amen, amen, amen. Yeah, Pastor. Yes, Ibu Maria, shalom. Shalom also to you. How is it with you, Amen. Pastor? Yes, I'm glad to see you today, and I'm glad to attend the service. I know the grace of God is going to be revealed in our midst. Our lives are going to be touched, and the hand of God is going to be revealed. Thank you, Ibu Maria, for keeping the people of God moving in this season of the pandemic, coronavirus. You've kept people on fire by hosting these online services, the Zoom services. I really glorify God for you, and I praise Jesus for the conviction you have. Okay, Pastor. Amen. Yes, you can begin, Pastor, please. Amen. And Yes. before First. You look younger. What is happening? You look younger. So, thank you so much. I like to be younger and younger every day, Pastor. Thank you so much. Wow, it's nice. We give God the glory. Amen. It's Amen. like you took the tabs that make people young. So you look so young. That's glorious. Today I want to share a scripture in the book of Acts. Ya, malam hari chapter ini 10. saya ingin berbagi firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal 10. Doa Sejin. Pastor, can you pray first, please? Yes. Before you. I wish to read the scripture. I read the scripture, then I pray. Okay. Oh, Okay. okay. Yes. Okay, okay. Yes. So, yes, Acts chapter 10 from verse 1 to verse 5. If you can read. From verse 1 to verse 5, right? Yes. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 5. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Yes. Amen. Let's pray. Father, we give you praise and honor. We glorify your name for this day. We Bapak, praise you for this hour. Bapak, kami berikan segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur untuk waktu saat ini. Let your love be revealed and let your mercy descend upon our lives in the name of Jesus. Biarlah kasih-Mu turun atas setiap kami, biarlah hadirat-Mu turun melingkupi setiap kami. Father, we close every door of confusion, every spirit of disturbance. We break you, we rebuke you, we kick you down in the name of Jesus. Kami hancurkan setiap roh kebingungan dan setiap roh yang mengganggu setiap yang
dalam acara ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Lord, we bless you because your love is here, your power is here, and your presence is here. In the name of Jesus, amen. Ya, kami bersyukur Tuhan karena kami tahu kasih-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada beserta dengan kami, dan Engkau selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, right here beside me, I have my friend, my brother called Apostle John Katete. He's an apostle called John Katete. Let him just say hi before I go. Ya, di sebelah saya ada seorang teman, juga seorang rasul, namanya Apostle John, Rasul John. Yes. Yes, hi, brethren. Praise God. I thank God for you people. I thank God for the work you are doing. May His presence, may His grace, may His love continue dwelling amongst you and amongst us all. I thank you very much. May God bless you as we listen to this word. Amen. So, thank Jesus for today. Now, this scripture has been read. Is read about a man who was in Caesarea. This man had an address. He was not a street man. He was known. He was from Caesarea. His location, his physical address was Caesarea. Ya, firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, yang bernama Cornelius, dia adalah seorang yang tinggal di Caesarea. Dia bukan orang yang biasa, dia adalah seorang yang dikenal oleh orang setempat di daerah itu. Yes. And his name was Cornelius. Dan namanya Cornelius. His job description here in the Bible is he was a soldier and he was a commander. Dijelaskan di ayat firman Tuhan bahwa Cornelius adalah seorang pasukan, seorang perwira pasukan. His character was a prayerful man and he was a giver. Dan karakter dari seorang Cornelius ini adalah dia seorang yang takut akan Tuhan dan dia suka memberi. He loved to help the poor and the needy. Dia suka membantu orang miskin dan suka menolong orang. He was a soldier, but he was a well-behaved soldier. His character was good. Walaupun dia seorang pasukan, tapi dia punya satu karakter yang sangat baik. Here in Uganda in the 1970s, the soldiers were very bad people. Everyone was afraid of them. When people saw soldiers, they ran away. But now we have very good soldiers. It's not the way it used to be. Di Uganda di waktu tahun 1960, kalau orang-orang berjumpa dengan tentara di jalan atau dimanapun, orang-orang akan takut, mereka akan lari. Tapi sekarang di zaman sekarang, ketika orang-orang bertemu dengan tentara, mereka welcome, mereka tidak takut lagi pada mereka. Yes, some soldiers are very bad behaved, very unkind, very indisciplined, and they are found of torturing people. Ya, karakter dari mereka itu kurang bersahaja, kurang bersahabat, dan mereka kurang berdisiplin. Jadi orang-orang kurang menyukai mereka. But this man was a good soldier. He was a commander, was a great man, but he used not to oppress people. He was kind, he used to help people. He was a good man. Ya. Tapi Cornelius ini adalah seorang perwira yang baik, seorang tentara yang baik. Dia punya hati yang baik, dia suka menolong, dia tidak suka menyerang atau menindas orang. He was a giver and he was a prayerful man. Dia seorang pemberi dan dia seorang pendoa, saudara. But as much as he was doing all those good things, there was something more excellent that was missing in his life. Di luar semua hal yang baik yang dia lakukan, tapi ada satu hal yang kurang, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. And when God found that his giving and prayers were overwhelming at his throne, he decided to send him an angel. Dan ketika Tuhan menerima persembahan dan doanya, dan Tuhan mengirimkan seorang malaikat kepada Cornelius ini. And the angel was Gabriel. He came and gave him a message that, hello, Cornelius, God has heard your prayers. Now you send for someone called Peter. He is at Joppa right now.
Dan kemudian malaikat menampakkan diri kepada Cornelius dan menyuruh Cornelius mengutus beberapa orang ke Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Simon. And then the man wondered and he was surprised and he said, how come this man has told me these things? And then the angel walked away and this soldier sent people to Joppa with the address the angel gave him, and they surely found Peter was there. Dan Cornelius waktu itu juga heran bagaimana dia bisa mengatakan perkataan seperti itu kepada dia. Tapi dia tetap melakukan dan mengutus orang untuk menjemput ke Yope. Now, the most interesting part to me in this scripture is that God wanted this man to receive salvation, but he did not send salvation through the angel. He sent salvation through a man called Peter. Dan hal yang paling menarik perhatian saya di sini adalah ketika Cornelius ini mendapatkan keselamatan, tapi keselamatan bukan dia dapatkan dari seorang malaikat, tapi dari seorang manusia yang namanya Petrus. The angel came, but the message was delivered by Peter. Jadi malaikat ini mengerjakan apa yang dilepaskan. Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Now, I have good news for you people. Saya punya kabar baik buat saudara semua. The good news is there is a word of God for you through your neighbor. Kabar baiknya saudara, ada satu kabar yang bisa dibawakan atau disampaikan oleh orang lain atau tetangga kita. You know, sometimes we take for granted people who are around us and people who come to us. Kadang-kadang kita mengambil keuntungan, saudara, dari orang yang datang kepada kita. It's possible that maybe before in business world, Cornelius could have made Peter. They would have made somewhere, maybe in a restaurant, taking a coffee, maybe eating eating fish, eating chicken, eating a salmon in a restaurant, and they never greeted each other. But one day, the angel of God caused an encounter between Peter and Cornelius. They had to meet. Bisa jadi Cornelius ini sudah pernah bertemu dengan Petrus, mungkin di restoran, mungkin Petrus waktu itu sedang makan ayam atau minum kopi atau apa saja. Tapi mereka tidak bersaling sapa satu dengan yang lain. Tapi Tuhan memakai Petrus melalui malaikat untuk mampir bertemu dengan Cornelius. Now here I have 4 points to make for you. How can we draw closer to God? I have 4 points for you. Saya punya 4 poin, saudara, bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. If we are to draw closer to God, number one thing we should do, we should never think we are the last in God. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, janganlah kita berpikir bahwa kita adalah orang yang terakhir di hadapan Tuhan. Because in actual sense, if I've just seen an angel, why should I need a man? I've just talked to an angel. Why should the angel refer me to a man, a mere man? Can you imagine? Ya, bisa saudara bayangkan kalau saja Cornelius berpikir, ngapain saya ketemu dengan manusia? Saya kan sudah berjumpa dengan malaikat. Dengan malaikat saja kan sudah cukup. But the angel respected the protocol and he told them, please go send for someone called Peter. That's the one we want. He will tell you what to do. Tapi malaikat tetap mengutus seseorang, memakai seseorang untuk pergi bertemu dengan si Petrus, maksudnya menyuruh Cornelius untuk mengutus orangnya untuk berjumpa dengan Petrus. So every time there is someone who hears from God or who you know hears from God, you should learn also to believe. You should learn to believe also that there are other people who can hear God just as we can hear God. Jadi kalau kita mendengar orang lain, kalau kita melihat orang lain mendengar suara Tuhan, kita juga harus belajar percaya bahwa orang lain juga bisa mendengar suara Tuhan seperti kita mendengar suara Tuhan.
So number one point is that we learn to know that we are not the last card in God's hands. Jadi yang pertama kita harus belajar bahwa kita bukanlah orang yang terakhir yang berada di hadapan Tuhan. Then number two, Yang kedua, we need to be flexible. kita perlu fleksibel, saudara. Because Peter, then he was not connected to Gentiles. They were not even dealing, they could not even drink water from Gentile families. Sorry, Petrus. Oke. Petrus ini bukan orang dari kelompok Yahudi, saudara. Dan bahkan dia tidak minum dari air yang diberikan oleh orang Yahudi. But he was flexible enough to admit and to accept to go to Gentiles that he may deliver what the Lord had for him. Tapi dia belajar untuk fleksibel. Dia belajar untuk menyesuaikan diri dan pergi untuk menemui orang yang bukan dari kelompok Yahudi. And even Cornelius, when he saw Peter, he respected him as much as he had seen the angel 3 days ago. But he respected Peter, and he knew this man of God has something more than what I have. Dan ketika Cornelius bertemu dengan Petrus, Cornelius ini sangat hormat kepada Petrus, seperti dia berjumpa dengan malaikat. So every time the Lord speaks to us as children of God, it does not mean we've got it all, we are now great, we have overcome the world. No, it's a discipline. He's a father. He's your father, he's my father. So when he talks to me, when he talks to you, you shouldn't run mad. You should just be glad that your father has talked to you and instructed you. And then you should not say, I'm great. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita, mari kita belajar merendahkan diri kita, hati kita untuk menerima apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Janganlah kita berpikir bahwasanya aku tuh sudah hebat, aku tuh sudah luar biasa, aku sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadaku. But you should learn to say the Lord is great, because we are not great, but God is great. Surely He's great. Tapi mari kita belajar berkata bahwa Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang luar biasa, bukan kita yang besar, bukan kita yang luar biasa. Amen. I believe and I know today the Lord wants me to share these 4 things. First thing, we are not the last card. The second thing, the Lord wants to talk to you people. I have a message, a good word for you, a good message for you. The Lord wants to visit us. He wants to visit me. He wants to visit you. We've been praying here for 90 days. We finished the 90 days on Sunday. And the grace of God is increasing. The hand of God is coming down. The Lord wants to speak to you. The Lord wants to bless you. The Lord wants to anoint you. But He gave me these words to tell you and to tell me. Wow. Jadi 2 poin yang pertama tadi sudah saya bagikan, bahwasanya kita harus belajar untuk percaya, dan kedua adalah Tuhan ingin berbicara kepada kita, Tuhan ingin melawat setiap kita, saudara dan saya. Dan kami di sini sudah melakukan 90 hari puasa dan akan selesai di hari Minggu ini. Dan kami di sini melihat bahwasanya anugerah Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan ingin memberkati saudara melalui firman ini yang saya dapatkan, yang saya sampaikan kepada saudara malam hari ini. Yes. So the Lord wants to visit you. The Lord wants to visit me. That's what the Lord told me. He wants to visit you. He wants to visit our lives. But these things we should avoid. We should never think we are the last. And then we should never believe we don't need to learn. We should always seek to learn. Ya, jadi jadi Tuhan ingin mengunjungi saudara, Tuhan ingin mengunjungi kita semua, Tuhan ingin melawat kehidupan kita. Jadi jangan lupa bahwasannya 2 hal tadi. Yang pertama, Tuhan ingin bahwasan kita bukan yang terakhir, saudara. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita tetap belajar merendahkan diri kita. I know all of us, me and you, we want to learn. We want to be great. We want to excel. But this is what the Lord gave me. Saya percaya
Ya, saya percaya setiap kita semuanya itu ingin belajar lebih lagi. Kita semua ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Dua hal ini yang perlu kita pelajari, saudara. We should seek to humble our hearts before the Lord. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan kerendahan hati kita, saudara. Halo? And we should learn to expect. Can you repeat? We should be expectant and we should learn to be expecting. Ya, kita perlu belajar untuk berharap, saudara. Meletakkan pengharapan kita dan selalu berharap kepadanya. Yes. If we expect, we shall get what we expect. Kalau kita mengharapkan apa yang kita harapkan, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. If we expect, we shall wait what we are expecting. Dan kita juga harus belajar menunggu apa yang kita harapkan. So the Lord is calling upon you and me to be expectant. Jadi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi seorang yang punya pengharapan, saudara. Selalu berharap kepadanya. And if we take the game and win the game, and we keep expecting, the glory of God is coming down. Jadi kalau kita terus mengharapkan Dia, terus berharap kepada Dia, maka hadiratnya akan turun kepada kita. You know, I feel in my heart, and I surely believe that the glory of God is coming down in the way we have never dreamed of, we have never seen, and no one has ever told us about it. Ya, saya percaya dan saya merasakan bahwa saat-saat ini Tuhan itu ingin memberikan kemuliaannya, hadiratnya, lebih dari sebelumnya yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Because surely our hunger is not to see what they have seen. Can you repeat the network? I cannot hear you. Our hunger and our desire is not to see what we have seen, but is to see what we have not seen. Ya, seharusnya apa yang menjadi kelaparan dan keinginan kita, kehausan kita, bukan melihat apa yang kita inginkan, tapi kita mengharapkan apa yang seharusnya ingin kita, apa yang diharapkan dari Tuhan. And we will see it because we will wait for it just because we expect it. Saudara akan melihatnya karena saudara menunggunya dan saudara sangat mengharapkannya. We can lose it if we don't expect it, but we shall have it if we expect it. Kita bisa kehilangannya kalau kita tidak mengharapkannya, tapi kalau kita menunggunya dan kita akan mendapatkannya, saudara. Because if we expect, we'll be ready to pay the price that is worth. Ya, karena kalau kita berharap, saudara, mengharapkan, kita tuh juga siap untuk bayar harga untuk mencapainya, saudara, untuk mendapatkannya. You know, the most dangerous part of life is when someone has lost hope, when they are expecting nothing. Hal yang paling berbahaya, saudara, dalam kehidupan kita adalah kita kehilangan harapan atau kita tidak mengharapkan apa-apa lagi. But dead men can run as long as they were hoping and expecting something. They can get up out of death. Bahkan orang yang hampir mati pun sebenarnya bisa berlari kalau di dalam diri mereka masih ada pengharapan untuk bisa berjalan. And they will come back to finish or to receive what they were expecting. Dan mereka akan menyelesaikan ketika mereka berlari dan akan mencapai apa yang mereka harapkan. These words are simple. Perkataan ini sederhana, saudara. They are straight. Sangat lurus, saudara. But they contain life. Tapi mengandung hidup, saudara, mengandung kehidupan di dalamnya. I don't want to complicate anything for you. I just want to give it straight to you, just as the Lord gave it to me. Ya, saya tidak mau terlalu panjang lebar. Saya mau menyampaikan
langsung kepada poinnya, apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan kepada saudara. If we do those 4 things and then we love, we will see the glory of God in these days. Jadi kalau kita melakukan 4 hal ini, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. We are going to see the healing of God. Kita akan melihat kesembuhan yang daripada Tuhan. We are going to see the miracles of God. Kita akan melihat mujizat yang dari Tuhan. We are going to see the wonders of God. Once again, pardon. We are going to see the wonders of God. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib dari Tuhan. The hand of God is going to be revealed and the power of God is going to flow on earth. It's going to flood the earth. It's going to flood the bridges. It's going to flood the hills. It's going to flow in every corner in the name of Jesus. Ya, hadirat Tuhan, tangan Tuhan akan turun atas bumi, bahkan di bukit-bukit pegunungan, dimanapun akan penuh dengan hadiratnya. I believe and I believe and I believe the glory of God is coming down upon your lives. Saya percaya dan sangat percaya bahwa kemuliaan Tuhan sedang turun atas hidup saudara. So I want to pray for you and I want to believe with you that the Lord is going to answer every prayer and everything we're going to pray for in Jesus' name. Saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama percaya apa yang kita doakan nanti Tuhan akan menjawab doa kita dalam nama Yesus. The gentleman who opened the prayer, as I'm praying now, the first gentleman to pray, you just lay your hand on your right eye. The Lord is going to touch that right eye. Which gentleman? There's a gentleman who opened the prayer before the music. Oh, tadi ada seorang bapak yang main musik tadi. Siapa ya? Andre ya. Boleh taruh tangan di mata. Salah satu yang berdoa ya. Every sick person, you lay your hand on your sick part. Someone who has a problem in your toe, big toe, on your right foot, you just hold that leg. The Lord is going to touch you as we pray now. Oke. Juga bagi saudara yang sakit dimanapun, bagi yang sakit saudara bisa tumpang tangan, dan juga ada yang sakit di kaki sebelah kanan, di jempolnya saudara, jempol kanan saudara di kaki. Let me pray now. Every sickness, every sick person where the disease is, I'm praying. Saya mau mendoakan untuk setiap penyakit, sakit apapun itu, saya akan doakan saat ini. But consider those 4 points I've given you today. Ingat yang 4 the glory of God. Ingat 4 poin yang tadi diberikan, jangan lupa lakukan, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup saudara. Father, in the name of Jesus, I give you praise and honor. I thank you for the message. Bapa, di dalam nama Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Aku bersyukur untuk pesan firman-Mu pada malam hari ini. I rebuke every sickness. Aku tolak, aku usir setiap sakit penyakit. I command every disease to be healed. I command every sickness to be healed. I rebuke every power of darkness. Aku perintahkan untuk setiap sakit penyakit apapun juga sembuh dalam nama Yesus. Dan aku hancurkan setiap kuasa kegelapan. I set you free in the name of Jesus. Aku nyatakan engkau bebas dalam nama Yesus. I rebuke every spirit of blindness and every attack of the devil in that eye. I rebuke you in Jesus' name. Aku tolak setiap roh kebutaan. Apapun yang mau mencoba menghalangi di matanya, aku tolak, aku usir dalam nama Yesus. Establish total freedom in your lives in the name of Jesus. Aku nyatakan ada kemerdekaan yang penuh atas hidupmu saat ini dalam nama Yesus. Father, I give you praise and honor for this day. And I pray for Ibu Maria. Let the glory of God cover her. I pray for Ain. Let the hand of God rest on her. In the name of Jesus. Bapak, aku bersyukur untuk malam hari ini dan aku berdoa untuk Ibu Maria. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang menutup bungkus atas hidupnya. Dan aku berdoa juga untuk Ain, untuk kehidupannya dalam nama Yesus. I pray for all the sick people in their houses, in their offices, in their hospitals, wherever you are. Let there be healing in
in the name of Jesus. Aku berdoa untuk setiap orang dimanapun kau berada, baik engkau ada di rumah, di kantor, di rumah sakit, dimanapun kau berada, engkau dinyatakan sembuh dalam nama Yesus. Thank you, Jesus, for you heard our prayers in Jesus' name. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus karena engkau telah mendengar doa setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amen. Now, I have something to announce. Can I go Sekarang, on? ya, saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Bisa Yes, saya lanjut? This week on Saturday, I'm hosting a great evangelist, a great pastor who has been preaching the gospel for 40 years. Is the Pastor Robert Kayanja. Is coming to our church. We are going to have this conference, Holy Spirit Fire Conference. And then thereafter, we shall have a drive-in service, which can be called a crusade. But this time is different. It's different. Oke. Jadi di hari, saya mau umumkan saudara, di hari Sabtu ini saudara, saya mengundang seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yang luar biasa, yang bernama Pastor Robert Kayanja, dengan tema Holy Spirit Fire Conference, di mana di sana akan diadakan seminar dan KKR, tapi kali ini acara akan berbeda karena KKR itu diadakan, orang-orang akan memakai mobil, saudara. Jadi orang-orang mungkin akan duduk di dalam mobil untuk menyembah Tuhan. Yes. So I need your prayers and I need your support. I pray that Ibu Ayin explain the rest, send you the photos. She will send you the links if you want to follow us on Saturday, the conference, and in the drive-in crusade. God bless you. Ya, jadi saya butuh dukungan dari saudara semua untuk acara program ini, di mana saya sangat memerlukan dukungan doa dari saudara, dan mungkin nanti Ibu Ain bisa bagi link untuk mungkin saudara ingin ikut bergabung di dalam acara ini, silakan bergabung untuk acara live ini. And right now, after I go off, I'm going in a meeting. There are very many pastors who have come here from the headquarter office of Pastor Robert Kayanja, Miracle Center Cathedral. They are here for the last meetings we are supposed to have with a big team that will work with us, with the security, with different departments. They are all here. So I request I will go very fast. They are waiting for me at the door to go for the meeting. They have been waiting for me for 1 hour. I said, please, I committed myself to preach. I will preach and then I will go. Yes. Ya. Jadi tolong saya dimaklumi dan maafkan saya juga karena habis ini saya juga ada banyak meeting karena saya sudah ditunggu oleh orang dari utusan dari Pastor Robert Kayanja, sudah datang menunggu saya sudah 1 jam, dan saya minta waktu dari mereka untuk nunggu karena saya sudah berjanji untuk khotbah, saudara. Jadi saya mohon maaf harus cepat-cepat karena saya masih ada orang-orang yang menunggu untuk meeting selanjutnya. Amen. May the Lord bless you. Just allow me to go for the meeting. And I believe the glory of God is remaining on your lives. The hand of God is upon you. The healing of God is upon you. The excellence of God is upon you. God bless you, Ibu Maria. Keep young, just as you're looking now. Keep becoming younger. Izinkan saya untuk pamit, saudara, karena habis ini saya harus bertemu dengan mereka, dan tapi saya percaya hadirat Tuhan selalu berserta dengan saudara, kesembuhan menyertai saudara, keberhasilan menyertai dengan saudara, dan saya berdoa untuk Bu Maria juga tetap muda, awet muda, terus tambah muda. Ya, Tuhan sertai semuanya dalam nama Yesus. Amin. Yeah, bye everybody. I love Yes. Indonesia. Thank you, Pastor. Amen. Thank you, Pastor. Yes. Okay. Amen.